After my post on Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Society Limited, people asked me whether investing in Lokmanya Multipurpose Cooperative Society Limited is safe or not. Now let me tell you, both of these entities do not fall under the purview of Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of the RBI, and the deposits in these entities are not insured. Unlike banks where the deposits are insured up to 5 lakhs, here it is not the case. So if these entities go down tomorrow, then you tend to lose 100% of your investments. And in the past, there have been many instances where such credit societies have gone down आणि लोकांचे पैसे बुडल्यात. सो हाका लागून तुम्ही अशा सोसायटीनी जस्ट बिकॉज थोडो ज्यादा व्याजदर मेळटा म्हणून किंवा खंयची स्कीम ते तुमकां दाखयतात म्हणून इन्वेस्ट करप आमी टाळपाक जाय. वी शूड ऑलवेज अवॉइड इन इन्वेस्टिंग इन टू दीज काइंड ऑफ सोसायटीज. आनी एक गजाल म्हणजे आरबीआयन एक नवो रूल हाडला की जी खंयची बँक आसा तातूंत तांचो डोमेन असता, तुम्ही वेबसायट पळयला आसतली, तांचो डोमेन असता पळय तो .bank.in आसपाक जाय. म्हणजे फाल्यां एचडीएफसी बँकेची जर तुम्ही वेबसायट पळयता जाल्यार ती अशी आसतली www.hdfc.bankin और एसबीआयची वेबसायट जर पळयता www.sbi.banking. अशो सगळ्या बाकीच्या बँकेच्यो आसतल्यो विच कम अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआय अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन. बट दीज एंटिटीज विच आर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड हांची वेबसायट .com, .co.in और .net अशी कितेंय आसपाक शकता. सो तुम्ही सादूर रावपाक जाय आनी आपले कश्टाचे पयशे अशा सोसायटीनी घालून वगडावपाक जायना जस्ट बिकॉज तुमकां थोडो ज्यादा व्याजदर मेळटा. दुसरें म्हणजे तुमकां जर घालपाकूच जाय, कोण जर तुका सांगता घालात म्हणून घालपाकूच जाय जाल्यार तुम्ही घालूं येता, बट ओनली द अमाउंट दॅट यू वॉन्ट टू लूज. सो फ्रेंड्स, बी केअरफुल अँड डू नॉट ट्रस्ट these entities just because they are paying you high interest.